মাজারের মধ্যে চাদর চাপানো জায়েজ, মাজারের মধ্যে ফুল দেওয়া জায়েজ, মাজারে যাওয়া জায়েজ, মাজার জিয়ারত করা জায়েজ, মাজারে সিন্নি খাওয়া জায়েজ, মাজারে তাবারুক খাওয়া জায়েজ, মাজারে সিন্নি দেওয়া জায়েজ। আরে জায়েজ কাজগুলোকে যে বেটা না জায়েজ বলবে, যে বেটা হারাম বলবে, জানতে হবে তার ইমানে জন্ডিস হয়েছে, জন্ডিস। মাজার যাবেন, জিয়ারত করবেন, কোনো অসুবিধা নেই। মাজারে চাদর চাপানো জায়েজ, তার মানে এই নয়, আপনাকে বুঝতে হবে আপনি মাজার গেছেন, মাজার যাওয়ার পরে আপনি দেখলেন যে মাজারের মধ্যে কোনো চাদর চাপানো নেই, আপনি একটা চাদর নিয়ে মাজারের মধ্যে চাপিয়ে দিবেন, ওটা হলো জায়েজ। তারপরে আপনি দেখলেন মাজার গেছেন, মাজারে একটা চাদর চাপানো আছে, 2 নাম্বার চাদর চাপাবেন না। 2 নাম্বার চাদর চাপালে ওই চাদরটা বিক্রি করা হবে। না না মুসলমান, চাদর চাপানো জায়েজ, মাত্র একটা চাপাবেন, 2 নাম্বার চাদর চাপাবেন না। আরে বর্তমান সময়ে দেখতে পাওয়া যায় কিছু কিছু মাজারে কিছু খাদিম আছে, তারা নিজের ব্যবসার জন্য, বিজনেস করার জন্য आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज, आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों और कब्रों को चूमने चाटने वालों और कब्र पुंजो सुनो। हजरत का तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, मुहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर होश में आओ, अल्लाह मेरे नबी को 2 मौतें नहीं देगा, जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी, मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कुरान की जब ये आयत सुनी तो क्या कहा, अरे अबू बकर, आज इस आयत ने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया और ऐसा लग रहा है जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा हो। कुरान की आयतें जो सुनते हैं ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। मस्जिदों से सुनो, मौलवियों से सुनो, ईमान में इजाफ़ा होना चाहिए।